Good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat yan, guys. Ayan, Daniel Berry, patamasak lang po ang ating bahay, Daniel Berry. Ayan, next tayo guys, all about tayo guys. Ayan, all about, please tamsak na host, all about. Ayan, we have 4 million is ating bahay guys. Kati Bantay Aguila, Migalab shoutout, Kati Bantay Aguila. Maraming salamat sa inyo dyan. Thank you so much for coming mga kapatid. Ayan guys, palablab natin guys sa nakapin. Thank you so much Kati. Ayan, all about guys sa nakapin. Let's go tayo guys sa nakapin. Kati, Migalab shoutout. How are you Kati? Bonggang shoutout guys sa nakapin. Bonggang shoutout. Ayan, dikitan kayo dyan guys. Connect guys kay Kati Bantay Aguila guys. Oy, DJ Mixer, kumusta ka na dyan, DJ Mixer? Gabi sa DJ Mixer, oy. Naunsa man is DJ ko. Ayan guys, nakapin tayo guys. Let's go. DJ Mixer, mega love shout out sa imo DJ Mixer. DJ Mixer wala na ko night boot oy. Kumusta ka na, DJ? Dito si Rose Johnny sa imong bahay, DJ, ha? Ayan. Palablab nyo dyan, guys. Kati Bantay Aguila, guys. DJ Mixer, ano imong bahay? 10.3. 10.3. Dito ako sa imong video, DJ Mixer. Si DJ Mixer, murag babae. Alagi, kapoy nas DJ. Okay, ulay sa iyahang buhok. DJ Mixer, dito ako sa imong bahay, ha? Ay, nadikitan ko ni ganina. DJ Mixer watching. Paul watch tayo, DJ. Nadikitan ko man ni ganina, pero sige lang, pwede man na ako ni i-play uli. Palamlam guys sa nakapin. Let's go tayo guys sa nakapin. Ayan, next tayo guys, next tayo guys kay DJ Mixer Larida the best.
Ayan guys, sa nakapin po tayo, mega love shout